सोमवार तसेच मकर संक्रांतीच्या महासंयोगावर अवश्य श्रवण करा शिवाष्टक स्तोत्र. भवाय चंद्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मंगलम वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्मांबराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलं भस्मोद्धुलितदेहाय व्यालयज्ञोपवीतिने रुद्राक्षमालाभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलं सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलं मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय सुशान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलं गंगाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुरग्नाय वामदेवाय मङ्गलं सद्योजाताय शर्वाय दिव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलं सदाशिवस्वरूपाय नमस्तत्पुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलं मङ्गलाष्टकमेतद्वै शम्भोर्य कीर्तयद्दिने तस्य मृत्युभयं नास्ति रोगपीडाभयं तथा.